मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे सगळी? सो आम सगळी आहाय बरी. आज 1 ऑक्टोबर आणि आज म्हगेले माम आनी मामी तेंगेले वेडिंग एनिवर्सरी. सो फर्स्ट टू विश कोत तांकां हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू मामी एंड माम. मे गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव एंड I मिस यू बोथ. ओके. आनी ते चेर न्हिदोला आहा थिंगा. आतां आमी वयताय ग्लेझी बरे. ग्लेझी कोण म्हगे टेलर. तेगे जायते जाताय मोकोडे ग्लेझी गोवा म्हूण तेगे पेज हा इंस्टाग्रामाची. ओके. जायत कमेंट्स येताय तेगे रिलेटेड. ते हुंयचे ते लायक म्हणजे तेगे नंबर दी ना कितें एश कोन. सो इंस्टाग्राम पेज तेगेली ग्लेझी गोवा. आनी काल आम भाटां गेलोली. भाटां गेलो ती हेचे हे आमी एश कोन स्लिपर्स घेयले. फ्लिप फ्लॉप्स म्हणटाय काय म्हणटाय हांकां म्हाकाय उगडास आसना. तीच येयली मामा. ती आपण्या घेवपा म्हूण गेलोली. थिंग डिस्कावंट आहलोलो. एक घेयल्या ना 2 घेयल जाल्यार कितू उमके ऑफ म्हूण 200 रुपीजू कितू तरी. सो हेंच प्रायस 15. मागीर एक मागीर तें कितल्या पडलें गे 13. हांव नको 14 किती 90 रुपीज किती ऑफ आहे. किती म्हाका उगडास ना आतां. 1400 एंड समथिंग किती आहे तेजेर. घर गेल्या मातशें किती 200 डिस्काउंट दिसता. हय. सो हें कुशनींग आहा तेका बरें सॉफ्ट स्पंजी सामकें. सो तेका लागून घेयलां. आनी भायर चल जाल्यार वता चल जाल्यार घोण मारपा खबरो जाताय. गामान इले ना म्हाका सारकी हे दिसांनी. हे दिसा हांव बिजी. हांवें 29th 30th हांवें व्लॉग येवना आमगेलो कित्या बिजी. टायम देखून ना एडिटींग करपा. मातशें कितें आहा म्हूण सांगिल्लें न्हू हांवें आमगेलें फंक्शन अशें धाकटेंशें. सो तेका लागून हांव बिजी आहा. ओके. सो या आतां थिंग वयताय. 1 hour later. सो गायज आमी चोय टेलरा बरें सोन बीन येयलीं. मामान थोडें नुस्त्याक येयलोलें सो तें आतां फ्लॅटान ड्रॉप केलां आनी मातशें विशाल मार्टां वयताय. मातशें थोडेंशें शॉपिंग जाय म्हाका थिंगसोन. ओके. चोया थिंग या. आतां मामा रावता येवपा. आनी गरमी खूब बाबा खूब. अरे म्हाका कॉल कोण नुवें बाजरां मेळ्ळोलें. तेगे नांव विसरोलें सॉरी. ते सांगताले लायक चड वोतां बीन भोंवनाका म्हूण पिंत बीन चाडोत म्हूण एश कोन. आमी वय म्हाका मातशें आहा तें पिताचें पयलें सोन. सो मागे कितें जाता इम्पॉर्टंट म्हूण वोसोंकू पडटा. सो गायज आमी विशाल मार्टां येयले. बेबीगे कलेक्शना कितें आहा जाल्यार चोयता. ओके. ना जाल्यार ना. कॉटन न्हू ती. हें कॉटन सो एक पिलो घेयला आमी आनी तो अडजाल मुट्री ते बरें दिसता. सो आमगे जालें शॉपिंग. आतां बिलींग करूं येयलें. सोमतें घराक वचोन मेळटा तुमकां. ओके. गायज पावलें घरा कडेन माय. हॅलो म्हणगे. हॅलो गोंया. चेरी जालें शॉपिंग. टायर्ड जालें सारकें. ऑर्गनायझर्स घेयले थोडेशे. बेबीगे कबड ऑर्गनायज करपा जाय तेका लागून. हाय गायज हेंचे हात मेळटा तुमकां. मातशें हाड पडलें आनी हिंग विशाल मार्टां शॉपिंग केलां तें थोडेशें दाखयता म्हूण हांवें चिंतिल्लें कितें घेयलें तें. सो ऑफर चलत दिसत म्हाका तेंगेली कित्याक प्रायसीस मातशें बरें देंवलो आहाय तेंगेले. सो हांवें हें दाखयलें न्हू तुमकां. हेचो हे 2 ऑर्गनायझर्स. ओके. आनी हेचो हे 4 एक हितूंक. सो हेंची प्रायस न्हू MRP आहा तेंगेली 199 रुपीज
आनी ऑफर प्रायस तेंगे 99 रुपीज सो 100 रुपीज ऑफ अशें रायट. सो हे एक घेयला आनी हितून MRP 239 आहा फॉर 2 कंटेनर्स. सो विशाल ऑफर प्रायस 119. सो हे 2 हांवें घेयलाय. ओके, हे न्हू मातशें बऱ्या पडटाय ऑर्गनायज करपा. बेबीगे क्लोथ्सां लागून हांवें घेयला तें. बेबीगे सामान बीन ऑर्गनायज करपाक काबर्ड्स बीन अशें करून बऱ्या पडटा म्हूण कितेंय घालपाक तें. ओके, आनी हांवें मामान हे टिफीन घेयला. ते न्हू अशें करून स्टिला टिफिन्स बीन ते लायक सारकी डब्बा न्हू. सो हेची प्रायस आहा 199. सो ऑफर प्रायस 119 रुपीज. सो एसो लायक ते सारकी अशें करून हेल्थी मुट्टी सो वस्तू हेल्थी मुटा ते भाशेन आनी बरें हेल्थी तें जाणटू अशें करून. म्हाका ओन्ली राग कित्याक जाणटू हे कंटेनरांचो आतां गरम वस्त कितें घायली न्हू आनी पॅक केलें न्हू हे ओपन जायना मागीर मोकोडे मगे बोट दुखोन वयताय सगळें ओपन वयताय. एक दीस आजून उगडास आसा म्हाका. हांव सावंड्या आसलो ते दोना तेन हितून कितें कोडी घालून दिलोली म्हाका. गरम आसलो मस्ता. घरान पावलें ओपनूच जायना. हांव कितू वोगोत ओपन कोत्ता नायफ घेयली हें घेयली आनी म्हाका हेचो काम बरी जायनाय ओपन करपाचें एशें कोन्न टायट कंटेनर्स बीन. चंयच्या गेले ओपन कोन 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 कोडी आख्खी मिगे टिशर्टाचेर जाली जेवण थिंगा. मागीर मिगे मूड ऑफ मागीर ते मातशी पळोवल्यो तापसाण्यो कोडी तितू घायल्या म्हाका ओपन करूं जाता काय मो हांवें सगळें टॉप पेड्यार सगळें पेड्यार गेलें. ओके, तेका लागून हांव तेश कोन्न गरम वस्त ते कोंता येयना ते उबेचे स्टीक जात कित जात म्हाका खबर ना. सो एक प्लॅटर घेयला. ओके, शेपीचो बोट शेप अशी यू नो. सो हेची प्रायस न्हू 279 रुपीज. सो ऑफर प्रायस तेंगेली 149 पड म्हाका. सो अशें करून कितें सर्व बीन करपा बीन बरें न्हू. आनी हेजे प्रिंटा हांवें ट्रे घेयल्या सेम प्रिंटा घेयला हें दोनी. ओके, आनी हेज प्रायस हा 149. सो ऑफर प्रायस 99 रुपीज. ओके, ट्रेज बीन बोर मेळटाय थिंगा जाणटो अशें करून देण्यां बीन व्हरपा बीन बरें अशें थिंगा शॉपिंग. हांवें बीन थिंगा केलोलें देण्यां शॉपिंग बीन गेलें. आनी हेचोय ह्यो प्रिंटाच्यो प्लेट घेयले. ओके, 6 पीसीस घेयला हेचे सेट. सो हेची प्रायस न्हू 99 रुपीजा एक ती. सो म्हाका ऑफर प्रायजान 65 रुपीजा पडल्या ईच. बरें हा न्हू प्लास्टीक. ओके, ह्यो घेयले ह्यो मामा तेंक घेयले. ओके, आनी हे घोडे आतां मामा यूज कोत्तली हालगोडे हांव मिगे घाराको व्हरोत कितें ते हेचो चड यूज जायना म्हाका चड जाता. सो या नाजाल्यार हांव मागीर आनी म्हाका कितें घेतोलें. ओके, आनी अशें हो एक जग घेयला. हिंगा एक जग जाय आसलोलें उदकाचें. ती प्लास्टीक मग यूज कोत्ता यू नो. सो म्हाका तें बरें दिसना आसलोलें विडियोचेर बी एक पाटी वच जाण हांवें एक पाट मेन्शन केलोलें की ती तेचो मग यूज कोत म्हूण. पूण वच जाणा तें हें आसत न्हू हें बाथरुमा यूज कोत्ताय तेचो मग कित्या युजा कोत्ताय तुमी अशें जाता न्हू कोणाच्या मनाक. म्हजें हांव जायन सांगता तुमकां म्हाका देखून तेशें कोन्न लायक ना. सो हांवें हें एक घेयला तें मग. ओके, सो हेजी प्रायस न्हू 199 रुपीजान तें ऑफर प्रायस 129 रुपीज. ओके, सो बरें आसलोलें दाट बीन बरें हा नॉट लायक प्लास्टीक म्हळ्यार सामकें पातळ न्हू. ग्लासा नाहलो तेंकोडे. होय, ग्लासा नाहलो दिसत म्हाका. ग्लासा न्हू हांवें सावंड्यालो गेले हांवें देण्याक वयलो दिसत म्हाका तें. होय, बरें आसलोलें आं ग्लासाचें स्क्वेर शेपीचें फुटोलें
ग्लासा हेल्थी मुठाय पूण केरूय भरपूर आहा तेका जाणटून 2 तास तोंडां फुटोलें निसरोन पळ्ळें साबांव तें आसत न्हू वॉश कोत्ता ठक खन सिंकां गेलें आनी ठोप जालें सारकें आनी हो एक बेबी पिलो घेयला ओके सो एच पिलो प्राइस 70 रुपीज ब्रँड येल्लो हिपो ओके या हेजे ऑफर कांय ना 70 रुपीज सो एक पिलो घेयला बेस्ट ओके सो इतलें आहलोलें म्हगे विशाल माताचो शॉपिंग 1 hour later. सो गायज हांव रेडी जालें आतां मेळटा तुमकां हांव तियात्र वयताय हांव मामा आनी कोण येवपा आहाय आमकां तुम थिंग थिएटरां पावल मुची हांव मागीर दाखयता कोण ती 2 जाण आमचे बराबर ओके आनी आतां 7 o'clock जाली 7:05 बीन भायर सरतो आमी ओके मागीर मेळटा तुमकां थिंगा फायनली येयली सो आमी येयली हीच हा हाय कशें आहाय तुमी रोजी मातशें काम पड म्हण रोजी येता रोजी येयली म्हणल्यार इती वॉक हाणासतो येयल्या आनी आमकां सांगता हांवें उगडास केलना म्हण आनी मातशें शेअर करतलें जॉगल हाय गायज सो ब्लॉग एंड कोता सो तुम ब्लॉगान चोयलां आसतलें थोडेशें शॉपिंग करपाक गेलोलीं टेलरा बरी गेलोलीं प्लस बेबीगे रोप हाडा शिवोन तो सावयो सांगतालो तुम दाखय म्हणटालो पूण हांव आतां दाखोवपाना कित्याक तो हांव केदो दाखयतलो तूं जेदो वॉशींग कोत्तोलें आयर्न कोत्तोलें तेदो दाखयतलो पण क्यूट शिवला सारको हरे एम्ब्रॉयडरी वर्क बीन बरो केला सारको तेणें ग्लेजीन आनी ग्लेजी तूं विडियो चोयत जाल्यार रियली थँक्यू माय डियर आनी तेजे पोरे एक तेगे फ्रेंड आहा तेजें नांव हांव विसरोलें फ्रिडा दिसत म्हाका तेगे नांव सो थँक्यू तो एम्ब्रॉयडरी वर्क केल म्हूण आनी कितू क्यूट तुका सांगना हांव घराको येनाय आनी उगत केलें हांवें सावयो फोटो धाडले ते काडून क्लिक करून बीन आनी तेगे बेबीजांगे रोप म्हणटा न्हू धाकटो असो येदोसो सामको तेंगे हुमशी म्हणटाय न्हू आमी ड्रेस तेंगेले आनी तेंगे गोजडी आनी सगळे नॅपीज ओ माय गॉड इतू बरें क्यूट दिसता न्हू आनी तें शिवलाय सामकें क्यूटली सामकें हरे थँक्यू ग्लेजी एंड फ्रिडा मे गॉड ब्लेस यू बोथ आनी तुमी बीन कोणाकूय एशें कोन्न बेबी रोप बीन शिवपा जायो ओ तुमगे ड्रेसीस शिवपा जाय प्लीज ते कॉन्टेक्ट कोराय ग्लेजी गोवा तेगे इंस्टाग्राम पेज हा म्हाका दिसता ते पेजीचेर तें नंबरूय मेन्शन केलो आसतो घोडे तेगे कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज चॅक कोराय इंस्टाग्रामाचेर ओके आनी कितें सांगपा वयता हांव काल आमी तियात्राक गेलोलीं काजराचो चुडो फायनली आयज चोयलो आनी टू माय सरप्रायज इतू जाण सबस्क्रायबर्स मेळ्ळे न्हू हरे ओ माय गॉड एवरी मोमेंट देर वॉज अ सबस्क्रायबर वेटिंग फॉर मी हरे थँक्यू इतू मोग दिवपा आतां हांव सावयोको उलयतालें सावयो सांगतालें तूं जाणा म्हळ्यार इतू लोक म्हाका मेळपा आयलो म्हूण सांगिल्लें एज इफ लायक म्हाका खरें बिलीव जायनाहलो म्हळ्यार इतू जाण सारकी मागीर तोय हांसता एशें कोन्न तेकाय तें बरें फील जाता आनी हांवें म्हळ्यार तुका जायत मीस केलें म्हूण सांगिल्लें तियात्रूय बरो आहलोलो फूल ऑन कॉमेडी नायस स्टोरी म्हाका तेगे ओपनींग सॉंग बोट लायक जालें सारकें रिगनान म्हूण तें जुनियर रिगन काजराचो चुडो मिनींग तें म्हाका मिनींग न्हू आय थिंक म्हाका तो मिनींग पयलीं खबर नाहलोलो काजरा चुड्या मिनींग आसत न्हू कलर वायजू सो जेदो काणकोणकारान हांव काणकोण घालूंक गेलो ते दोणा चूड घालूंक गेलो ते दोणा तो म्हाका तो चूड घालता ते दोणा तो म्हाका एक्सप्लेन कोत्तालो हे कलरा मिनींग कितें हे चुड्या मिनींग कितें ओ तूं जातींक घालता ओ केदो देखून म्हणजे मिनींग आहा म्हूण तेका यू नो ओच जाण मिनींग म्हणजे रिस्पेक्ट दिनाय आजकाल काजारी जिवीत म्हळ्यार सारकें 1-2 दीस आहा एशें कोन्न देखून जालो आहा जायत जाणां गेलें सो बरें दिसोलें म्हाका तो तियात्र यू नो मिनींगूय बरो आहा तेका
आनी कॉमेडी ऑन टॉप. मामा गेल्या मामा आलो जाल्यार आनी कितले सांगता आसलो दिसत म्हाका रियली. हांवें मागीर घराको येवन सामकी डायरेक्ट सेमका मेसेज केली. हांवें म्हळें भाव म्हणून सांगिल्लें की तियात्र काय म्हळें सारको. आनी बेबी देखून बरो एन्जॉय करता. आपणागे किकींग स्टार्ट केलें न्हू बेबी न्हू. सो तोय बीन हांव आसोता हांव हें कोत्ता. सो ही or she I don't know but baby is enjoying the drama. सारके. आनी आजचो येतो भायर बेबी भायर म्हूण जाल म्हणून तें तियात्र जाता आनी कितें जाता तें चोया. कित्याक मामा इज लायक तियात्राक वत न्हू तेका. चोया मागीर कितें जाता तें. आनीक कितें सांगूं वयता हांव शॉपिंग जालें म्हगेलें सगळें रेडी. आनी हांवें आजून सांगलो ना न्हू हाल कितें आहा तें सांगू. थोड्यान गॅस केलां, थोड्यान जाय जाणांन गॅस केलां कितें आहा. थोड्यान दिसा बेबी शावर म्हूण. पूण इतू शुअर आहा की बेबी शावर इतू बेगीन करपाना. इट्स नॉट अ बेबी शावर. एक अनाउन्समेंट आहा तुमकां. फाल्यां व्हिडिओ घालपाना. फाल्यां हांव लायव्ह येतलें. ओके 7:30 to 8:30. ओके 1 hour अशें ट्राय करता हांव येवपाक. आनी मागीर ते लायव्ह हांव सांगता कितें तें हाल्या. ओके सो मिस करनाकाय मुगे लायव्ह. लास्ट लायव्ह म्हाका दिसता 6 वाजता येयलो तेच्यानी आनी हांव लायव्ह येयल ना न्हू विंगे व्लॉग म्हणजे अशें करून मेयाक केदो येयलो हांव. म्हाका उगड आसना हांव लायव्ह लास्ट केदो येयलो तें. पूण इतू उगड आसा 6 आसतना येयला हांव लायव्ह. यू नो आय थिंक 10K सबस्क्रायबर जालो तेदोणा. आतां 14K सबस्क्रायबर जाले. सो थँक्यू सो मच फॉर बीग फॅमिली. आनी हांव मागता प्रे कोता आनी देखून ग्रो जावं म्हूण आमगे फॅमिली यूट्यूब फॅमिली. ओके सो प्लीज डोंट मिस माय लायव्ह टुमॉरो 7:30 PM to 8:30 PM. ओके सो हाल मेळया लायव्हाचेर. ओके and your video I end kota. Do like, share, comment and please do subscribe to our YouTube channel. Okay guys, bye. Love you all. See you tomorrow in my live section. Bye. I'll be waiting.